एक और शॉट में आपको फिर से स्वागत है। ये देखिए ये खासिया मामी कैसे यहाँ पर पान घुसती है। ये देखिए इसको हिंदी शेयर दे। आके हिंदी आपको नहीं समझ आता तो ये देखें दोस्तों, এটা হচ্ছে পান। এটা যে মানুষগুলা এগুলা প্রায় তো এইখানে মানুষগুলা লাকড়ি কাটে আর জ্বালানির জন্য এখানে রাখে। এই 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 আমার কামড়ায় না। অথচ তারা তো চলে গেছে। আমি বাংলাতে বলছি কারণ অনেক মানুষ আছে যারা হিন্দি বুঝে না, এই জন্য এটা একটা শর্ট ভিডিও। ভালো থাকেন, কিন্তু আমার চ্যানেলে লাইক সাবস্ক্রাইব করতে হবে প্লিজ গাইস। আমাদের কমসে কম 100 सब्सक्राइबर तो हो कमाते ही হবে गाइस। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एगुला करबेन। बाय बाय।